Saya izin tampilkan PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat, Miss? Sudah, Mister. Yes. Ada Miss Tini juga ya. Well, teman-teman, mari before we start our lesson, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Are you happy? Hopefully you are happy ya. So how are you today? Miss Maria and Miss Tini, how are you? Are you fine? Apakah baik-baik saja? Baik, Alhamdulillah. Ya, setelah berbasmalah, kita lihat ya. Ah, ini seperti biasa ya, ada commercial break, ada iklan, teman-teman. Iklannya adalah, pertama, I would like to say thank you for those who have done the homework. Teman-teman, saya sangat mengapresiasi, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah dari PKBM Al Zaitun ini ya. Yang kedua, you had better on camera from start to finish ya. Sebaiknya teman-teman kameranya on teman-teman, karena inilah fungsi kita belajar online, saling melihat tatap wajah ya. Boleh Miss Tini di-on-kan kameranya. Number three, make sure do every task ya. Pastikan teman-teman kerjakan tugas setiap tugas yang diberikan oleh guru-guru di PKBM Hatta Zaitun. Yang dari bahasa Inggris seperti biasa ya, review or watch YouTube and give comments below. Nah, itu satu di antara tugasnya teman-teman. Kita lihat lagi gitu kan di YouTube dan diberikan komentar. Komentar apa? Tanggapan, boleh opini, boleh perasaan yang dirasa belajar bahasa Inggris dengan PKBM ini gitu ya. Di kolom komentar YouTube-nya ya. Number four, the learning time is always evening. Nah, belajarnya selalu sore, Pak, teman-teman ya. 18.30, 18:30 till finish ya. And also better use laptop, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman menggunakan laptop ya untuk memaksimalkan belajar di online seperti ini ya. Lalu make sure to have screenshot at the end of the lesson. Pastikan teman-teman screenshot ya. Untuk screenshot itu yang number seven, send the screenshot to Wapri and give name class paket saya berapa. Gitu ya teman-teman. Itu tanda bukti teman-teman hadir. Oke dan itu iklannya. Yes, good evening Miss Sugini and Miss Tini. So how are you Miss Sugini? Good evening, Mister. I Yes. am fine today. Oke, good. Ya, lanjut ya teman-teman. Jadi ini kelanjutannya teman-teman. Di modul 8 yang kedua, judulnya ada Don't Worry, I Will Come gitu ya. Kalau teman-teman sudah ngeprint, sudah baca, saya sangat mengapresiasi sekali ya. Now let's see. Ah, ini dia. Apa sih di modul 8 ini yang terakhir ya? Ini jadi pelajaran terakhir teman-teman. Semoga kita tetap bisa keep contact ya. Bisa bertemu lagi. Tetap semangat ya. Now, what is a letter? Tema kita hari ini adalah letter ya, teman-teman. Masih kelanjutannya unit satu dari modul 8. Boleh, Miss Maria dibaca yuk. So, what is letter exactly here? Dari Mhm. mana? What is letter? Yes. Apa itu? Written Mhm. message conveyed from one person Oke, to another person. oke, good. Generally, Generally, generally via vote, very good. Communication in communication in with written form. phone. Very good. Thank you, Miss Maria. Jadi teman-teman, letter itu apa? What is a letter? Written message conveyed from one person to another person, generally via post. Jadi letter is a written message, pesan tulisan conveyed yang dikirim from one to person, dari orang ke orang lain, gitu ya. Generally via post. Nah, umumnya pakai pos teman-teman. Ini PPT lama, jadi masih pakai pos. Mungkin nggak ada email sekarang, oh, gitu ya. Communication in written form ya. Jadi komunikasi. Jadi surat itu komunikasi teman-teman. Tapi dalam bentuk tulisan gitu ya. Oke, sekarang lebih canggih lagi ya. Bisa pakai phone ya. Oke, lanjut.
Boleh, Miss Sugini. Yuk, kita mereview lagi nih, Miss. Dibaca coba apa sih beda formal letter dan informal letter. Boleh dibaca, Miss? Oh, maaf. Oke, silakan. Informal letter, yang mana, Mister? Ya, dua-duanya. Types of letter, Mm-mm. formal letter, business of professional Oke, purpose, very good. simple language, Oke. informal letter, Mm-mm. personal communication, casual or emotional tone. Very good. Nice. Jadi types of letter, tipe-tipe letter tuh ada dua, teman-teman. Formal dan informal. Resmi dan tidak resmi, teman-teman. Nah, bicara formal, resmi itu business or professional purpose. Bicara resmi itu bicara bisnis biasanya, teman-teman. Atau professional purpose, tujuan profesi, tujuan profesional, gitu ya. Bahasanya simple, simple language, gitu ya. Jadi benar-benar simple gitu ya, tidak bertele-tele gitu kan. Lalu informal letter atau surat yang tidak resmi itu personal communication. Jadi bahasa komunikasi personal gitu ya. Lalu causal or emotional tone. Jadi bahasanya bahasa verbal tapi ditulis gitu loh. Misalnya, hey apa kabar bro? Nah, itu bahasa verbal tapi ditulis. Hey apa kabar bro? Gitu ya. Tahu ya maksudnya ya. Beda sama yang simple language, formal letter. Dia harus mengikuti kaidah tata bahasa, baku bahasanya gitu ya. Nah, kalau informal itu biasanya tidak apa namanya terpaku sama itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat informal letter. Nah, kemarin kita sudah paham kan formal letter. Sekarang informal letter. Boleh Miss Sugini dibaca lagi yang keras yuk. Informal letter. Mm-mm. Informal letter are those letters which we write to any person Mm-mm. whom we know personally, such as friends, Mm-mm. parents, siblings, relatives, neighbors, acquaintances, Mm-mm. etc. There is not prescribed format of writing informal letters. Nice. Very good. Ya. Jadi informal letter itu apa, Mister? Informal letters are those letter which we write to any person who we know personally. Gitu tuh. Jadi surat yang tidak resmi adalah surat-surat yang kita tulis ke orang, any person, ke orang whom we know personally, yang benar-benar kita kenal, kita tahu. Seperti such as friends, parents, orang tua ya, sibling, saudara, relatif, saudara jauh, neighbors, tetangga, gitu ya. Acquaintance, kenalan. Nah, there is no prescribed format of writing for informal letter. Jadi nggak ada format-format yang prescript yang baku, teman-teman. Gitu ya. Di bahasa yang bahasa ucapan itu dituliskan. Nah, itu namanya informal letter, teman-teman ya. Jadi kalau ketemu formal itu tata bahasanya, bakunya, grammar dan lainnya itu harus. Tapi kalau informal ini show must go on. Nah, oke, pokoknya eh, lanjut aja ya. Lebih santai atau lebih mudah. Now let's see. Intinya dalam writing letter, ya selagi teman-teman memiliki 5 hal yang ada di letter, itu udah betul. Pertama, ini dia, dear, ya. Untuk siapa? Lalu, body. Intinya itu apa, teman-teman? Sincerely, ya ini. Siapa yang nulis? Gitu ya. Lalu tanda tangan teman-teman. That's the point ya. One, two, three, four, and five. Tanggal, teman-teman, ketinggalan. Jadi ada 5 ya, teman-teman. Tanggal untuk siapa, isi, siapa yang nulis, dan tanda tangan. That's the point. Those are the points. Intinya itu, teman-teman. Nulis itu seperti itu. Jadi pastikan, teman-teman, at the end nanti, di akhir nanti, teman-teman diminta untuk menulis surat. Ya, apapun. Perasaan tentang belajar bahasa Inggris di PKBM Mahat Zaitun. Oke ya, tapi nanti setelah pasang berikut ini kita pahami dulu teman-teman. Nah, untuk yang kompleksnya gitu ya, ini review ya kemarin ya untuk kompleksnya ya. Jadi seperti ini, ada sender's detail, pengirim surat. Ada date, ada tanggal ya, 26 Januari. Ada receivers detail, ada nama Anda, siapa ya, name and address di mana. Salutation, nah ini dia dear.
sir, madam, gitu ya. Atau subject what the letter is about. Tentang apa ini? Teman-teman mau nulis tentang apa? Gitu ya. Lalu body itu isinya, intinya. Complimentary clause, jadi penutup. Nah, yours faithfully atau sincerely nih, biasanya seperti itu ya. Lalu destination, name and sign. Atas nama siapa, tanda tangan. That's the point. Simple sekali. Formatnya seperti itu, teman-teman. Jadi ada berapa nih? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ada 8 intinya. Kalau yang 5 itu poinnya, ya, nah ini dibagi-bagi lagi ada 8. Kalau mau sempurna, gitu ya, teman-teman ya. Tapi 5 itu wajib tadi ya. Well, let's see here. Nah, di dalam badinya ya, di dalam badinya itu ada body message ya, pastinya ada 3 hal. Ada introduction, perkenalan, ya, purpose of the letter, tujuannya apa, main content, intinya Anda mau nulis apa, gitu ya. Lalu summary, summarize information, jadi kesimpulannya. So what are you going to do? What are you going to tell? Anda mau ngomong apa atau mau nulis apa? Nah, itu summary kira-kira ya. Well, let's see here. Nah, ini dia teman-teman. Inti dari pada saat kita mau membedakan, Mister bedanya apa? Formal dan informal letter. Nah, ini dia. Teman-teman buka mic-nya, kita latihan ya. Ini sebenarnya tulisan ya. Ya, tapi kita verbalkan, kita ucapkan. Barang-barang repeat after me, ulangi setelah saya. Barang-barang ini yang biru ini formal, teman-teman. Formal. Nah, yang merah ini informal, gitu ya. Barang-barang how are you doing? Barang-barang How are you doing? oke, kurang kompak. How are you doing? How are you How are doing? you doing? Oke, How itu are you doing? good, itu formal teman-teman. Nah, yang informalnya, what's going on? What's What going what's good on? Oke, artinya sama on? teman-teman ya. Lalu yang di bawah, I'm writing to inform you. I I'm am ready waiting to to inform you. inform Very you. good. Just a note to say. Just Use not a to not to say. share. Very good. I'm afraid I will not be able to attend. I I am am I will afraid not be you able will to not be attend. able to attend. Okay. Sorry, I can't make it. Sorry, Sorry, I can't make it. Okay. I'm afraid your child is experiencing difficulty. I'm I'm afraid My friend, your child your is kids is experiencing experiencing very good. difficulty. Your kid is making trouble. Your kid Your is kid is making making trouble. Okay, trouble. good. I look forward to meeting you next week. I look forward I look to forward to meeting you meeting next you week. next week. Okay. See you next week. See you next Next week. week. Okay. I regret to inform you of. I I regret to like to inform inform you of. you of. Okay. I'm sorry to tell you that. I'm sorry I'm to tell sorry to you tell that Very you good. that I was hoping that you could. I was I hoping that was you hoping could. that you would. Okay. Could you? Could Would you? you? Okay. I would be grateful if you could reply early. I would be I will be grateful if you grateful could if you reply could reply. early. Good. Please get back to me ASAP. Please Please get me a start. tell me Nah, ASAP itu singkatan teman-teman. As soon as possible. Nah, gitu ya. As soon as possible. Lalu yang terakhir. I would be very grateful if you could. I I would would be very be grateful grateful you could. if you Very could. good. I would really appreciate it if you could. I did I really would greatly You could. upload. appreciate if you could. Very good. Teman-teman hebat. 3 kali tepuk tangan dulu. Nah, good. Now let's see. Jadi teman-teman dalam surat itu kalau teman-teman formal ya seperti ini biasanya kata-katanya. How are you doing? Nanya apa itu? Apa kabar?
Lalu pada saat teman-teman mau menulis informal, ya ini, what's going on? Ya, jadi nggak mesti how are you doing, tapi what's going on. Ya, gitu ya teman-teman ya. I'm writing to inform you. Saya nulis untuk menginformasikan Anda. Nah, kalau yang informalnya, just a note to say. Simple ya. Dia ya seperti ini. Jadi bahasa bahasa verbal tapi ditulis. Nah, gitu ya. Lagi nih kalau yang formal. I'm afraid I will not to be able to attend. Saya khawatir saya tidak bisa hadir. Nah, gitu ya. Agak panjang gitu ya. Nah, ini sorry I can make it. Maaf saya nggak bisa hadir. Nah, gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang memang bisa ditulis untuk apa namanya surat ya. Now let's see kirang kita latihan teman-teman. Nah, teman-teman sudah print ya modul 8 itu. Coba. Now I want you to practice ya. Saya jadi bareng-bareng dulu boleh ya. Hello Zul, how are you? Bareng-bareng. Hello, Hello. Zul. How are How you? are you? Hello Nana, I'm just great. Thanks. And how are you? Hello, Nana. I'm just great. Thanks. And how are you? Very good. I'm just fine too. By the way, thanks for the letter. I'm just fine to by the way. Thanks for the letter. I was I surprised you sent me a letter. I was I want surprised you sent me a letter. Don't mention it. I'm not a good a writer. Don't Don't. Don't don't mention it. it. I'm Not not a good good later. As writer. I said in my letter, this is the gift for you. As I said in my letter, My this letter is the gift for for you. you. Okay. Oh, thanks a lot, my friend. You are so kind. Oh, thanks a lot, my My friend. friend, You're so cute. Very good ya. Jadi si apa cewek ini nanyain kabar. Hello Zul, apa kabar? Oh Nana, saya baik-baik. Ya, bagaimana kamu? Saya baik. By the way, ngomong-ngomong, thanks for the letters. Terima kasih suratnya. I was surprised. Saya surprise Anda mengirimkan surat ke saya. Don't mention it, nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. I'm not good at writer. Saya tidak penulis yang baik ya. I said in my letter, this is a gift for you. Ini hadiah buat Anda. Thanks a lot, my friend. Terima kasih. Now, Miss Maria and Miss Satini menjadi yang Nana ya perempuannya. Now yang Miss Mamai and Miss Tini, Miss Sugini, Miss Ismini, and Miss Sudartik menjadi Zul. 1, 2, 3. Ayo, Hello, Zul. How are you? lanjut. Hello, Nana. Nana, Okay. I am just Great. great. And Okay. how are you? How are you? Nice. I'm. Lanjut. I am just fine to by the way. Thanks Okay. for the letter. It was surprise you sent me a letter. Very good. Don't. Don't Don't mention it. not a good later. As I said in my letter, this is the gift for you. Is the gift for you. Oh, thanks a lot, my friend. You're so cute. Yes, you are so kind. Anda baik banget gitu ya. So itu banget ya. Anda sangat baik. So, oke, nice. Now, selanjutnya teman-teman. Saya menjadi yang pertama ya, yang purple ya. Teman-teman menjadi yang pink nih, yang orange ya. Ken, thanks for your letter, but I don't understand it. Oke, teman-teman. What letter? I've never What sent letter? you a letter. Never sent you a letter. I wrote a letter for for Jody, you. not you. Don't. Really? I thought it's for me. I didn't read for whom it was. It's on my desk. I'm sorry. It's okay, but please help me to send this letter to Judy. Thanks. Very good ya. Jadi Ken ini bilang terima kasih suratnya. I don't understand it. Saya nggak ngerti gitu ya. Kalau kata temannya,
What letter? Surat apa? I've never sent it. Send you letter. Saya nggak nulis surat buat Anda. I wrote letter for Jody. Saya nulis buat si Jody. Not you, bukan Anda, Don. Really, masa? I thought it's for me. Saya pikir. Thought itu pikir, teman-teman. Think, thought. Ya, think itu berpikir. Pertama, thought kedua. I thought it's for me. Saya pikir buat saya. I didn't read for whom it was. Saya tidak baca buat siapa. It's on my desk. Ada di meja saya. I'm sorry. Lalu, it's okay, but please help me to send the letter to Jody. Nggak apa-apa, kirimin buat Jody aja. Gitu ya. Now, saya yang orange, teman-teman yang ungu. One, two, three. Can thank for your letter, but don't understand it. I don't understand. What letter? I've never sent you a letter. I wrote a letter for Jody, not you, Don. Really? I This is for me for home in was it's on my list. I'm sorry. Sorry. It's okay, but please help me to send the letter to Jody. Thanks. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman, ini kan udah ada di buku ya, di PDF-nya teman-teman setelah print latihan teman-teman sama suami, sama istri, sama anak gitu ya. Karena practice make perfect teman-teman. Latihan membuat kita sempurna ya. Jangan pernah berharap sempurna kalau nggak pernah latihan. Nah, gitu ya. Jadi untuk mencapai satu hal yang baik perlu latihan. Oke, now pasti tahu nih. Kira-kira apa jawabannya nih ya? Fill the blank with the appropriate words or phrase. Yang pertama nih, don't you want to go with me to titik-titik bro? Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Yes, of course. Oh iya, but I have to titik-titik an email. For my new friend Dylan abroad, please titik-titik a minute. Okay, I'm waiting for titik-titik and send me my regard for him. Kirim salam buat dia. Okay, he will be titik-titik to meet you. Kira-kira apa number one ini yang pertama? Don't you want to go with me to? Kira-kira apa teman-teman? pergi Gimana? pergi ke suatu tempat, Yes, kemana gitu. exactly, Miss Sugini. Di Karang saja, kira-kira kemana maunya nih? Don't you want to go with me to Bali Ke, misalnya ya? To Bali bro, ya, oke ya. To Azaitun bro, gitu ya. Lalu apa? Yes of course, but I have to. Ya tentu, tapi saya harus apa kira-kira? on email for me new friend. Titik-titik email. Email itu diapain teman-teman? Kirim, Sebelum dikirim, tulis, ya diapain? nulis. Ditulis. I Tulis. have to write atau I have to send bisa ya. Saya harus ngirim atau saya tulis an email for my new friend Dylan abroad. Please, apa kira-kira? Titik-titik a minute. Tolong titik-titik a minute. Tolong Tunggu sebentar. tunggu sebentar. Apa tunggu bahasa Inggrisnya teman-teman? Just a minute. Wait, ya. Wait a minute atau just a minute. Good job, Miss Sugini ya. Tunggu sebentar, bro, gitu ya. Wait a minute atau just a minute bisa ya. Oke, I'm waiting for titik-titik and send me my regard for him. For, oke, saya tungguin. Tungguin apa nih? Tungguin kamu kali ya. Kamu, Anda, iya, saya tungguin Anda ya. Dan kirim salam saya buat dia, gitu ya. Oke, he will be, apa kira-kira? Dia akan, apa kira-kira? Dia akan senang to meet you. Dia akan, apa, bangga. Dia akan, apa kira-kira? Ya, intinya positif ya. He will be happy to meet you. He will be nice to meet you. He will be great to meet you, gitu ya. Oke, now sekarang saya menjadi yang pertama ya, yang biru, teman-teman menjadi yang orange.
Don't you want to go with me to Bali, sister? Bronya jadi sister nih karena ini ibu-ibu semua. Yang kedua apa? Boleh lanjut? Yes. 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 Of course. Of course, Ibu. Remain. You send Mhm. on the email for my Oke. new friend. Dylan brought When Wait a I minute. mean, Yeah. Okay, I'm waiting for you and send me my regard for him. okay. He'll He'll be be happy to meet you. Yes. Yang bawah dong. Okay, he will be happy to Okay. meet you. Happy to meet you. Ya, oke, nice ya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman sering latihan, memahami satu teks, lalu mengisi, lalu mah tahu, oh ini arahnya apa nih kalimat ini. Yang pas apa, gitu ya. Biasa ada beberapa pilihan, tapi pasti yang paling pas ada satu, ya. Oke, ada tugas-tugas teman-teman di dalam evaluasi terakhir bukunya itu biasanya ada yang harus dikerjakan. Intinya, di setiap unit, di setiap modul ada 2 unit, teman-teman. Ya, 2 unit, unit pertama dan unit kedua. Modul 1 ada unit 1, 2. Modul 2 ada unit 1, 2. Modul 3, modul 8 ya. Kita kan 4, 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ada 2 unit, 1 dan 2. Kalau kemarin-kemarin itu kayak job creator, kayak language itu tambahan, pengayaan teman-teman. Gitu ya. Jadi supaya kita banyak ilmu, banyak tahu, jadi ada pengayaan. Nah, ini intinya di dalam kita. Nah, setiap unit itu ada tugas-tugas, teman-teman. Ada soal-soal yang harus diisi. Ini contohnya nih. Kira-kira apa ini, teman-teman? Setelah dia ada tulis 21 Roosevelt Street, Nidarn, MA gitu ya, November 14. Dear Mom ya, I'm sending you this letter to tell you much fun. Alhamdulillah teman-teman sudah Isa. Kita commercial break sejenak ya. Ah nih, sambil saya tunjukin ini nih. Teman-teman boleh screenshot dulu ini ya, teman-teman. Ya, screenshot dulu boleh. Ambil agak sebentar. homework. Homework. Let's with an informal letter on ice in Yes, teman-teman. Alhamdulillah ya sudah bisa. Ya, teman-teman, eh, ini ada evaluation ya. Jadi evaluasi. Boleh nih kita jawab ya. What types of letter is that about? Tipe surat apa nih di atas nih? A. Private letter. B. A personal letter. C. A special letter. Atau D. A personal matter. Apa jawabannya ini? Teman-teman baca lagi ya, review lagi gitu ya. Number two, the letter above writes in form, gitu ya. Jadi letter di atas ini surat write in, nah ditulis dalam di titik form. Bentuk apa? Informal, formal, private, atau personal, gitu ya. Kita ciri-cirinya lihat love Zara. Nah, love Zara. Ini dear mom. Nah, dear mom itu untuk mamanya. Love Zara biasanya siapanya nih? Berarti Zara ini siapanya sih? Mom ini. Gitu ya. Lalu yang ketiga, before writing a letter, we should. Nah, sebelum nulis kita harusnya ngapain?
Write carefully, nulis hati-hati, make a draft, nulis draftnya, ask a friend, tanya teman, atau join a group. Nah, teman-teman literasi lagi, lalu diisi ya. Seperti biasa nih kan nanti di print dikumpulin ke koordinator ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga gitu. Intinya, tugas-tugas itu dikerjakan gitu ya. Nah, ini yang paling menarik. Jadi teman-teman, saya apresiasi yang teman-teman sudah nulis kemarin surat formal ya, resmi. Nah, sekarang tugasnya adalah teman-teman menulis please write an informal letter. Surat tidak resmi. On a slice of paper di kertas lembar atau di buku ya. Write in a body, tulis di dalam badinya, di intinya itu about your feeling, tentang perasaan. Apa perasaan apa misal? To study English in PKBM Mat Azaitun. Dirasa yang ya apa perasaan ya opini boleh atau mungkin hal-hal yang sekiranya pengen diungkapin ya ditulis. Lalu tulisan itu difoto, take a picture and send it to me, gitu ya. Kirim ke saya, gitu ya. Nah, tulisannya agak kereng-kereng gitu ya. Apa namanya itu dipakai tulis apa? Tulisan yang kereng gitu ya, bukan pakai pensil. Jadi kalau difoto jadi kelihatan. Oke, dan kirim ke saya. Pastikan apa namanya, kalaupun teman-teman nulis buat saya, berarti di sini tulisannya gimana? Dear Mr. Rahmat gitu ya. Atau di sini sincerely yours siapa Misugini gitu ya. Nah, ini ini untuk melatih teman-teman ya. Jadi seperti biasa dalam dunia belajar itu belajar bahasa ya ada dua skill, dua kemampuan. Pertama soft, salah, receptive skill dan productive skill. Nah, receptive skill ini kemampuan yang kita terima, baca dan dengar. Nah, pada saat teman-teman ingin meningkatkan receptive skill, itu bisa individu, teman-teman, bisa sendirian. Saat tidur dengerin musik, bahasa Inggris tahu, saat watching, nah itu bisa. Nah, yang sulit itu yang productive skill, yang kita keluarkan, yang nulis dan yang bicara. Kan ada empat ya, baca, dengar, bicara, nulis. Nah, bicara dan nulis ini yang perlu kita lakukan, perlu effort gitu ya. Perlu tempat, perlu wadah, perlu teman. Karena bicara itu perlu teman. Perlu lawan bicara. Nah, oleh karenanya yang nulisnya ya ini waktunya teman-teman tulis. Nah, kenapa yang productive skill penting? Karena ini remember, bisa diingat teman-teman. Mudah diingat. Tapi kalau yang reseptif itu gampang dilupain. Nah, gitu ya. Anda baca, oh tadi baca apa saya? Anda dengar, oh tadi saya dengar apa ya? Itu. Tapi kalau yang bicara sama nulis ini lebih mudah diingat, gitu ya. Now, kerjakan satu pekan ke depan karena ini hari terakhir kita. Pastikan apa namanya? Ya ditulis ya, lalu dikirim ke saya. Well, any question? Ada pertanyaan so far sebelum kita hamdalahkan? Miss, Ya, mau nanya. gimana gimana? Tapi di luar materi bisa nih, Miss. Gimana? Mau nanya tapi di luar materi. Oke, apakah itu gerangan? It's okay. Saya ini pengen kalau menulis dalam bahasa gitu Mm-mm. untuk memakai is, are itu kenapa bingung gitu, Mister? Nice. Ciri-cirinya itu apa gitu? Kita harus pakai is, are gitu. Good. Kata berikutnya itu apa gitu loh. Suka keder. Yes. Saya suka dengan Miss Sugini. Kenapa? Karena berani bertanya. Nah, dalam kunci belajar bahasa sukses itu harus tanya, teman-teman. Banyak nanya. Jadi, be a good questioner. Jadi, penanya yang baik. Penanya yang baik itu banyak nanya. Tidak diam-diam baik. Ngopi apa ya? Oke, gitu ya. Jadi gini, um, saya belajar waktu pertama kali persis kayak Miss Sugini. Mengalami banyak hal yang sekiranya semakin saya belajar, semakin sepertinya saya, loh kok saya banyak nggak tahu ya. Padahal itu proses informasi masuk dan itu masuk ke relung hati dan masuk ke long term memory, memori jangka panjang. Nah itu harus disyukuri. Tinggal dimaksimalkan, diuletin, literasi lagi. Nah caranya gimana Mister membedain is, M, R dan lain sebagainya? Memang perlu banyak literasi. Jadi ada yang namanya Chat GPT. Waduh Mister ngajarin nggak bener nih pakai alat AI. Oke, karena memang itu adanya, ya kan? Kita waktunya nggak banyak di sini.
Jadi teman-teman harus banyak literasi individu sendirian, gitu ya. Atau pakai Google Translate, it's okay, nggak apa-apa kan? Ya, saya banyak belajar dari AI teman-teman. Saya banyak belajar dari ChatGPT. Cara menulis yang baik, cara menulis yang apa namanya lebih smoothly, lebih sopan. Dan memang kita harus akui teknologi sekarang itu mempermudah kita. Tapi jangan terlena, jangan terhanyut, jangan larut. Tetap harus kita kita caranya adalah kita nulis nih. Atau tipsnya gini aja, teman-teman nulis apa yang teman-teman mau tuliskan. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, pakai laptop nanti teman-teman nulis apa tentang surat ya kan tadi topiknya surat ya. Perasaan. Wah, saya senang banget belajar di PKB Malaysia itu. Wah, ada gurunya bla bla bla. Pokoknya the best lah. Tulis dulu. Terus masukin ke chat GPT, teman-teman. Kasih kode, kasih formula. Tolong edit tulisan informal letter saya di bawah ini menjadi tulisan yang baik dan benar. Itu bocoran ya. Langsung masukin, diklik lalu generate. Kalau memang mau pakai bahasa Inggris dan translate ke bahasa Inggris. Baru di copy paste tulisan yang tadi teman-teman udah nulis ya. Nanti dia akan perbarui, dia akan ganti, dia akan edit dan jadilah tulisan yang baik dan benar. Tapi jangan terlena. Dari situ teman-teman harus belajar. Oh, before-nya seperti ini, sebelumnya begini. Oh, setelahnya begini setelah diedit. Nah, itu yang namanya belajar individu. Jadi memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga teman-teman tahu oh ISMR tuh begini. Gitu ya. Yang penting saya memahami kesulitan memang nulis surat tuh nggak mudah. Nah, tinggal maksimalkan aja ChatGPT. Jadi teman-teman nulis apa adanya dulu ya kan di Word ya atau di handphone tulis intinya ya di bodinya kan saya sangat bla 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 belajar bahasa Inggris di PKW Al Zaitun karena bla 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 titik gitu kan itu poinnya. Nah, masukin ke ChatGPT. Bilang di ChatGPT tulis lagi ya. Tolong edit surat tidak resmi saya menjadi surat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Keren kan? Dalam bahasa Inggris. Masukin copy paste-nya tadi lalu di generate. Nanti dia akan membantu teman-teman teret jadi. Nah, dari situ teman-teman belajar, oh ternyata tulis surat yang baru tuh begini gini gini. Gitu ya. Karena memang eh ya itulah tipsnya adalah harus banyak-banyak ya meliterasi, seneng apa namanya uji coba gitu ya. Kalau pakai laptop ya duduk-duduk agak lama-lama memang harus berjam-jam gitu ya. Seperti itu. Pengorbanannya ya memang harus santai, nikmati, siapin kopi gitu ya. Dan ya itulah proses di mana karena kalau teman-teman di usia kita ya harus keluar kursusan, aduh repot, belum yang ini yang itu ya kan. Nah, ini maksimalkan teknologi. Aduh, puyeng Mister, tanya ke anaknya teman-teman. Nah, gitu ya. Teman-teman ada kan ya yang udah kuliah atau mungkin sekolah, dia pasti lebih tahu cara guna ChatGPT itu gimana. Gitu, Misu gini. Gimana kira-kira? Karena kalau saya jelasin memang panjang. To be itu, waduh, ya seperti itu. Jadi memang perlu ada sesi selanjutnya untuk menjelaskan to be atau to have ya. Gitu. Gimana, Miss Gini? Terjawab? Ya, Mister. Ya. Thank you. Wah, saya Ya. memahami karena memang, waduh, ini ngomongin to be gimana ya ngejelasin? Ini memang perlu waktu. Intinya is MR kan. Jadi I, you, Dewi, he, she, it, I am gitu kan. Mungkin kalau saya cerita